Kod pripreme ove posne čokoladne torte koristit ćemo posni Eurokrem. Možete kupiti, a možete vrlo jednostavno od samo nekoliko sastojaka napraviti kod kuće posni Eurokrem koji možete koristiti za torte i kolače, ujedno i kao namaz. Od sastojaka što će nam biti potrebno je šolja je od 200 ml, znači ta šolja puna šećera, 200 ml ulja, 200 ml mlijeka. Ja ću za ovaj fil, tačnije ovaj krem, koristiti obično biljno mlijeko sa ukusom lešnika, možete sojino, bademovo, bilo koje. Ukoliko pravite mrsno, onda obično kravlje mlijeko. I ono što će još biti potrebno je 2 kašike kakao i ukoliko želite još dodatno aromu, ukus, a to je malo sitnije samlevenih pečenih lešnika ili pečenog neslanog kikirikija. Ovdje imam jednu dublju posudu i bit će nam potreban štapni mikser jer se sa njim, kao i kada pripremate majonez, jako lijepo ova smesa umuti. Sada ću sjediniti sve odmah u istu posudu, sve sastojke, to je šećer, ulje, mlijeko i 2 pune kašike kakao. Promešati kašikom da se samo malo ovaj kakao sjedini kako vam ne bi prah letao svugdje po kuhinji. I kada ste sve ovako lijepo sjedinili, sada ćemo sa štapnim mikserom da mutimo ovako izdižući gore dole jedno 5 do 6 minuta do željene gustine. Nakon 5 minuta krem je dalje malo tečniji, ali kao što rekoh, dodatno će se zgusnuti u frižideru. I sada ću dodati pečeni lešnik, dodajte po ukusu ili možete dodati pečeni neslani, kao što rekoh, kikiriki. I jednostavno samo ćemo kašikom promešati. Kao drugi korak kod pravljenja ove torte je čokoladni, tačnije crni tamni fil, jer je njemu potrebno duže vremena da se ohladi. Za pripremu tog fila bit će nam potrebno 700 ml bilo kog biljnog mlijeka, ja koristim sojino mlijeko, 3 kesice pudinga od čokolade, 80 g šećera, 100 g posnog margarina, 100 g mlevenih oraha i 100 g crne ili posne neke čokolade. U šerpu u kojoj ću kuvati fil dodat ću jedan deo mlijeka. Ostavit ću vrlo malo, koliko da mogu da sjedinim puding. Odmah ću dodati puding u tu preostalu količinu mlijeka. Jedna kesica ovog pudinga je 49 g. Nama je potrebno 3 kesice. I u šerpu ovdje sa mlijekom dodajem šećer i stavljam da mlijeko provri. Za to vrijeme ću sjediniti puding. Dok mlijeko ne provri, pripremite sve sastojke jer ćemo kada se puding skuva odmah sve dodati odjednom. I evo mlijeko počinje da vrije. Lagano dodajem puding uz neprestano mešanje. Nakon minutu do 2 kada je puding počeo ovako da dobije na gustini, smanjite temperaturu ringle, dodajemo čokoladu i mešamo dok se čokolada potpuno ne istopi. Odmah dodajem i posni margarin. Također mešam dok se potpuno ne istopi i već ringlu možete ugasiti jer će sve ovo sada lepo da se sjedini dok je smesa topla. I kada se margarin istopio, na samom kraju dodajemo mlevene orahe. Izmešati možete sada ostaviti u toj istoj šerpi da se fil ohladi ili preručiti u neku činiju radi bržeg hlađenja, prekriti prijanjajućom folijom i držati na sobnoj temperaturi da se fil potpuno ohladi. Drugi fil se ne kuva, samo ćemo sjediniti sve sastojke. A ono što će nam biti potrebno je 100 g posnog margarina, 100 g šećera u prahu, 170 g mlevenih oraha, 200 g posnog keksa, 100 g otopljene crne posne naravno čokolade i 150 ml ja koristim sojino mlijeko. U činiju ću sada staviti posni margarin i dodat ću šećer u prahu. To ću sada sjediniti i najbolje umutiti mikserom. Kada sam umutila margarin,
Dodat ću istopljenu čokoladu i također kratko mikserom izmutiti da se čokolada sa margarinom lijepo sjedini. Pokupiti sjedinjenu smesu. Dodat ću mlevene orahe. Mlijeko je naravno hladno. Dodajte postepeno i lagano mešajte dok ne sjedinite sve sastojke. Ukoliko vam je lakše, na samom kraju kada sjedinite malo još mikserom izmutite i onda ćemo dodati keks. Dodajem na samom kraju keks i također ću to sada lijepo izmešati. Možete malo ručno, malo mikserom, kako vam je lakše. I također ću prekriti ovaj fil i ostaviti sa strane dok pripremim kore. Što se kora tiče za tortu, napravimo jednu smesu i podelimo na 4 jednaka dela. I ispečemo 4 posebne kore. Od sastojaka bit će nam potrebno 340 ml tople više vruće vode, 200 g šećera, 2 kašike džema domaćeg od šljiva, 230 g brašna, ja koristim senčansko glatko tip 400, 30 g kakao, 100 g mlevenog, tačnije mlevenih oraha i 7 g sode bikarbone. U posudu dodajem šećer i prelivam ga toplijom vodom. Promešat ću šećer da se malo istopi, a zatim dodajem i 2 kašike džema od šljiva. Prosejat ću kakao. Dodajem postepeno brašno koje također moram prosejati. I dodajem preko sodu bikarbonu. Sjedinimo sastojke i kada sam sjedinila sve, dodajem i najljepši sastojak, a to su mleveni orasi. Da bi vam sada bilo lakše da podelite smesu, nađite 4 iste dimenzije činjenica i samo ulite smesu isprva pomalo da svugde bude bar poprilično isto smese. Dimenzija kalupa je 24 cm, ivice sam premazala uljem i brašnom, dole papir za pečenje. Sipat ću jednu smesu i peći 10 minuta na 180 stepeni. Kad se ispeče, stavljate sa strane, pokrijete krpom da se ne suši i pečete isto 10 minuta na isti način i preostale 3 kore. Kada sam ispekla sve 4 kore, tačnije biskvita, ohladila sam ovako na papiru i sada ću ovako staviti sa strane jednu na drugu i kao što vidite kore su jako mekane i fino tanke. Ja ću koristiti staklenu posudu i kalup u kojem sam pekla biskvit i to će mi biti obruč da mogu da filujem tortu. Stavit ću prvo jedan ovaj biskvit. Izvući ću ga lagano sa papira i kao što vidite veoma lepo se skida i stavljam na dno i premazujem sa mojim kremom posnim koji sam napravila, namerno malo ređim da bi mogla lepo ovako da premažem preko i ne treba nešto previše da ne bi bilo slatko mnogo, nego čisto onako površinski. Preko toga stavljam trećinu fila sa keksom. Zatim preko fila sa keksom stavljam trećinu fila sa čokoladom, tačnije pudingom.
stavljam sljedeći biskvit i na isti način tako ćemo sve do kraja dok ne utrošimo sav materijal. Premazati kremom fil od keksa, pa zatim fil od čokolade. I možete sada zadnju koru ostaviti ovako u frižider da torta dobro stegne, a ukoliko vam je ostalo malo fila kao meni, ja ću iskoristiti da premažem samo u tankom sloju od gore. Što se tiče dekoracije torte, možete sada dekorisati sa crnom čokoladom od gore po vašem izboru nekako ili ukrasiti nekim cvjetićima ukoliko je za neka razna slavlja. Ja ću jednostavno ovu čokoladnu tortu ukrasiti sa mlevenim orasima i malo dekorisati sa ovim čokoladnim mrvicama. Jako se lijepo stegla i već je omekšala i veoma jednostavno sam je izvukla iz samog kalupa.